हेलो गाइस आपण मानू मोर न्यू ब्लॉग रे स्वागत करुछि। देखंतु आज आम जीवा रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट गजपति मझिरे एक पुराना घाटी अच्छी जोटा कि सुशांत घाटी कहते। शेष पर्यंत वीडियो देखले आपण माने सब जानि परिबे। आम एबे अच्छे गुणपुर टाउन रे देखि पारथिबे आपण माने भाईर गोटे छोट काम अच्छी काम सारा पर बुलवाई जा देखु। हेलो गाइस देखो आम गुणपुर टाउन रू बाहर को बाहर भाई काम सरीगला एवं बाहर को बाहर देखु। वीडियो शेष पर्यंत देखु पूरा सब किसी जानी पारिबे। गुणपुर टाउन रू बाहरी पड़िलु देखो आग को आम गाँ भी अच्छी आग को आप मैंने शेष पर्यंत देखु पूरा आम गाँ देखिपारे। आउ जो घाटी माने सब जोटा पुराना घाटी बोली कहते लोक मैंने से घाटी देखिपारे। सुशांत घाटी अच्छी आउ बांगारी घाटी अच्छी सब प्रकार घाटी अच्छी देखिपारे जोटा डेंजरियस घाटी रायगड़ा और गजपति मझिरे। आपने देखिपे जे सुंदर सुंदर पहाड़ सुंदर सुंदर गछ रास्ता साइड रे अच्छी आग को गले आउ भल सुंदर सुंदर दृश्य देखिपारे। आग को गोटे गाँटा से गाँव स्कूलटा बहुत सुंदर देखा देखिपारे आपण मैंने भी। आ रास्ता साइड रे बहुत सुंदर लगुच स्कूल घर भी अच्छी। आग को गले गाँ 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 पहुँचा माने गाँ एंट्री रे एक पंचायत घरटा बनई बिल्डिंगटा देखु आम गाँ साइड रे गाँटा अच्छी। आग को चलतु भल भल दृश्य देखिपारे। प्रथम डाउनटा यहाँ जोटा कि आम फास्ट डाउन उल्ला आम जीवा पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ापी देखु देखिपे आपण मैंने मुहर जो पहाड़ अच्छी से पहाड़ ऊपर को जीवा आज देख से पहाड़ ऊपर आम गाँटा अच्छी जंगल मझिरे एक सुंदर चर्च देखु छोट डाउनटा यहाँ आग को ए आसो जोटा कि जो पहाड़ कहते पहाड़ फास्ट सुशांत घाटी वाली कहते जोटा कि 5 किलोमीटर अच्छी सीटा तो यू स्टार्ट हो ये स्टार्टिंग पॉइंटा यहाँ रास्ता साइड रे काम भी चली रास्ता काम पूरा साइड चली आग को चलतु आम गाँ साइड रे फुल रास्ता खराब आपण मैंने देखिपारे। बहुत सुंदर लगे देखा रास्ता अच्छी आउ जो जंगल एरिया सब भल लगे देखा। देखो फास्ट घाटीटा पड़ू फास्ट यहाँ जोटा कि सुशांत घाटी वाली कहते यू 3 किलोमीटर पूरा घाटी एरिया यहाँ देख जेबे आसले भी भल लगे देखा। आम तो सब जावासा कर आज इच्छा रहा आज करदे आपण वीडियो गोटे आप देखिपारे और जानी भी पारे जेबे आसले ए एरिया आसतु बहुत बढ़िया लगे बुलिया जंगल एरिया और घाटी देख आदिवासी लोक मैंने भी बढ़िया बढ़िया इे अच्छा सब प्रकार जिनस देखिपारे एरिया देखु शेष पर्यंत वीडियो देखु बहुत बढ़िया लगे। मोर गोटे जाऊँगी देखु गोटे मैक्स पिकअप से मैक्स पिकअप रे लोक मैंने भर्ती अच्छा
ଆଉ ଆମ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବସ୍ ବି ଯିବନି କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଘାଟି ଏରିଆ ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ଯାଉନି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ, ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ୍, ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍, ଅଟୋ ଏ ଟାଇପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ବି ଯାଇନଥିବ ଏରିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଦୁଇଟା କ୍ରସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଉନି ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଗାତ ଅଛି, ପୁରା ଗାତ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର ଗାଁଟା, ଏଇଟା ଛୋଟ ଗାଁଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମ ଗାଁ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାଟି ଆଉ 3-4ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାରୀ ଘାଟି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ହେବନି। ସେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇପାରିବୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ପୁରା ଗାତ ଏରିଆ। ଯଦି ବାଇମିସ୍ ଗାଡ଼ି ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ବାଇମିସ୍ ଯଦି ଗାତକୁ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଏରିଆରେ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲୋରେ ଯିବେ, ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଯିବେ ସିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଏରିଆରେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ, ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି 2 ନ ଲଗେଇଲେ ହେବନି, 2-1 ଘେର ମାଙ୍ଗୁଛି। ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଗାତ। ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି କଦର୍ଯ୍ୟ ରୋଡ଼, ମାନେ ପୁରା ଖରାପ ରାସ୍ତା। କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏରିଆରେ ବୁଲିବାକୁ। ଗୋଟେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଏ ଗାଁ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମ ଗାଁ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିଥିବା ଲୋକକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେତେ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ୍ ବସ୍ ଗୋଟେ ବି ଯିବ ନାହିଁ, ଏତେ ରାସ୍ତା ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଦେବାଟା ବି ଜାଗା ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ। ଯଦି ଯିଏ ଜାଗା ଦେଇକି ସାଇଡ଼୍ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ବାଇମିସ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାହାଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ